ko. Gago na, yawa. Usa pa man! Hoy! Catch me if you can! Catch me if you can! Morning, sir! Okay, magpalapin ako. Ay! Ay! Hello! Hello! Good morning! Good morning! Ah, Matrix! Ano kang kalawakan, guys? Hindi, guys. Hindi. Ay, hello! Ay, hello po! This is Iron Point. Ay, ay! Sir, good morning po! Bawal daw. Pwede naman og pugson jud. Pwede ra gud. Ay, Iron Woman ni bay. Morning! Morning, everyone! Morning, sir! Morning po! Morning po, sir! Hey! Good morning! Hey! Catch me if you can! Padakpan daw po. Watch me. Watch me, watch me. Watch me. Sir, morning. Ay, hala, sorry. Sorry po. Wala may mudakop. Ito ka sa Santrang. La. Puro mga ini dari police o kuan, sir, na unsa day kagwa man lagi ko gidakop, sir. Sir, kisa man ito tana. Oops, pinilit na kayo ng prayers. Morning! Laban! Morning! Ay! Hello! Good morning! Wala ka, nisugat naman inong ko, ani? Nila hinahinay ta kayo na yung mga players. Na yung mga players. Yes po! Magpadaplin po! Good morning po, sir! Hey, good morning!
bad sir, sakita to oy. Lang. Wala lang gud tay pasakitan ay good. Di lang gud manumbag. Sir, good morning sir. GTA ni GTA. Guys, Matrix na guys. Good morning, sir. Good morning. Sir, good morning po. Uy! Good morning! Good morning! Uy, bawal ya! Uy! Ay, sorry po. Ay, dablin ko, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Love you, sir. Pero di kaya pong bumunog. Ay! Ilang daghanan players ay. GTA! GTA is really! GTA! Ay! Good morning, sir! Good morning po! Magpadaplin ko dito sa unahan, sa Kalawakan. Sir, good morning, sir! Ay! 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 Nadakpa na jit ko! Ilan, ilan. Kuang susi, kuang susi, kuang susi. Ali, padap, padap, padap. Baba! Baba! Ay! Dali lang, dali lang. Baba! Ay, pababa. Ikaw, ganihara ka ba? Baba! Baba! Baba, ma'am, baba, baba. Baba! Ma'am, baba, baba, baba. Baba, baba, ma'am, baba. Baba, ma'am! Baba! Baba, ma'am, baba. Dili po. Baba, ma'am, baba. Let's go! Ay, matik doon. Baron? Baron. Baron, naloko na sa out. Nakakuan man dahil naka-live ka ba? Yes po, naka-live po. Live na live! Live na live! Kasi pangalan, Sir Yamo. Sir Fernandez. Aray. Ah. Naka-live ni guys, naka-live ni Tanan. Watch and learn. Mobile! Oh, dili na ko pati na akong video. Don't worry. Dili na ko pati na akong video. Tanaw jud mo, tanaw mo. Ano tawag mobile? Aray, kadali lang. Aray, bukat kay sir. Kadali lang. Ila, ikaw na ko. Dili jud sir. I have my right. I have my right. I have my right. I have my right. Tawag mo. Okay, Sir Yamomo. Ah, sir? Santa Cruz naman eh. Okay, kapo. Hi! Good morning, everyone. This is live. Everything's live. You don't have the right to touch me or to end my life, ha? Sir Zozobrado. Dali lang po, sir. Kaya sa may darong. Tanaw mo guys, Dabaw pa ni kayo. Dabaw pa kanitan, ma'am? Yes po, sir. Asan ka ba ito? Padong sa iyaha. Ay, charot. Ilang dyan to, sir? Ay, ako naman ko yung right na ko, sir. I know my rights. Dili na ako, sir. Oh, yun na. Sige, basta, magulat lang ako, basta.
Ma'am, Sir license name mo. Fernandez. Wala lagi, sir. Wala. Oh, wala ko yung license. Wala ko tanan, sir. Asa mong susi, ma'am? Ma'am, maulawan niya ni ma'am ba? Masakitan pag ko ganiya, kay mong gikumot talaga ma'am. Ganiya, oh, sige tayo. Uy, kaluoy. Ni mo ba? Hagdi ka, be. Luya ni sir. Ano, oy, sir. Kaysa pangalan, hani? Ma'am. Dab ang Matrix. Der. Dari lang jud ko. Dari lang jud ko. Tanaw mo ha, tanaw mo guys. Watch the fucking Matrix. Ang 5 star. Usa ka ni hisuyam by cheat ani? I-cheat na to ni Bi. Ang 5 star. Wanted level 5 star. Hi Sir Laranyo. Good morning. Okay, I have my rights. Naka-live ni tanan. Nakatawag ka sa akin sa igador dito. I have my rights, so dili ko nila mahilabdan guys because this is live and then dili ko nila pababaon, dili ko nila pwede pababaon diri asa ko ang motor. Okay? Sir, wala to sir. Pang-advise sa kwan sir. Sa baro. Mama sa. Go. Wala sir, wala. Guys, unsa kay cheat guys, pambababa sa star level sa mga nagadulag GTA daraa. Unsa kay toy cheat? Dari alam jud ta sir, magpinuntagay ta diri sir. Okay ra jud kay ko sir. Basta naka-live ra ko diri. Hisuyam. I-cheat ko hisuyam be. This is live on the internet. Come see the fucking Matrix. Ayaw mo sa bullshit sa'yo mabuang-buang. Si Harley Quinn man eh. Good morning, sir. Unta kwaon ko ni Mayor Daria Oy. Ni Mayor Baste. My guardian angel. Manawag tani ko ni punat. Ang babae mo, ang babae. Ang babae. Lagi na? Hindi pagpangihin na gumali. Live. Live ta sa Matrix guys ha. I am being kanang gi-hold ko nila karon. Dirian nila Sir Ating, Sir Sakatan, Sir Fernandez, Sir Laranyo, Sir Yamomo, Sir Zozobrado, kinsa pa maning isa dirian. Okay? Wa na pasok isuyo. Okay. Diri bahalag magbinuntagay ta sa Matrix. Why problema? Busy pa man kay sila Ma'am Kisha kanya Dilia. Then trying amo ta sa ilang gusto buhaton sa kuha. Basta naka-live ni tanan, that's it. Naay proof dari ah. Gipicturean kong sir, oh. Picture ta, sir. Naka-ID ma'am. Wala lagi, sir. Wala ko tanan. Wala, nilakaro ko diretso. Unsay imong ano nga nagkuan ka? Ano imong good kung mag live ka? Yes. Ayaw kuan ang security sa mga kuan. Imo man gi counterflow. Yan, kabalo ka nga ang mga nagkuan sa imo gipahunong na ka, wala ka ni hunong. Kabalo ba ka nga kana siya? Bawal na siya. Kabalo ba ka, sir, nga naalang ta sa Matrix? Sa Matrix ha. Sige tag ID. Ada ta sa balay, sabay ta. Dili, ambay mga ID. Wala kay ko ID gina, wala ko ID, wala ko lisensya, wala ko tanan, sir. Saan man nato? Ay, i-add na lang ko sa Facebook, sir.
Iadala ko sa Facebook. Gusto niyo mo makidaan ko, may bawaan ko. Ito yung karakarati, good no, Matrix. Hello everyone, good morning Matrix. I am being gihold ko karon sa GTA kay 5-star na akong level, guys. Eh, Crystal. Piya na lang. Makakaway signal. Red pill or blue pill? Estolana Abayato Luzon, happy now, iyak later. Ooh, hadlook yun kay ko, sir. Hadlook kay ko sa Matrix. Gangster ni, gangster, GTA ni. Wala kayo nung sa yung maintenance base ni game mo, ang tagbuwang ang mga gago. Ay, halala. Halala. Hi, Sir Sabsal. Shout out kay Sir Sabsal nga nangutanang ano daw nang kunigibuhat. Cheat o gisiyang pina-GTA ba? Putang ina, 5-star level ako, guys. Di jud GTA ra jud ning life. Bahala mo moto mo sa dili, life is just a GTA. Buhi pa man lagi ko. Sa GTA jud kay dito baril-barilon jud ka. Busted na, putang ina. Gilang mo balik pwede ra man unli try ra man ning Sir ano kinsa man ni? Sir Giancarlo. Next mission na po. Gadula yung GTA. Outfit check. Arabi. Lang. Outfit check. Fuck. Oh, may helmet. Shout out sa 72 million viewers. Shout out sa inyong tanan. Shout out, shout out. Kasi mga pa-shout out dara go kay na board ko diri sa akong motor. They're trying to hold me but they cannot do anything to me. Guys, katanaw na mo og Ready Player One nga movie. Anyone here nga nakakita na og Ready Player One na movie? That's exactly what I'm doing right now. Anyone? Tugpa-tugpa lagi gamsay sa buhay. Pisti sober ko, ma'am. Ano? Kisa man eh. Sir Steven. Top G of the week. Suyaw. Kisha Kanyadilia. My purpose is to live my life and to just fuck the Matrix. Because life is just a game. Rob Arellano. Diba? Diba gwapo kayang Ready Player One? That's exactly what I'm doing right now, Sir Rob. Ay, may na lang na yung mga nakasabot dari Because life is just a game. Fear is just an illusion. Oh, why is it buhi man lagi gihapon kayo karon? Wala ko helmet, wala ko lisensya. I didn't follow the rules. Why am I still fucking alive? And if they're gonna hold me in prison, I don't care. Next mission na pod. Computer pa. Dikit ng sikan, zero.
Asa naman ni Dapita? Ano, absent ko ba siya eh? Oh, na-absent na siya. Nakabalik na to? Sir, sir, mama sa mani. Sila may, naman sila yung mga baril. Why didn't shoot me? Kaduha na to. Kaduha na to nila to. Fuck, wag iko'y helmet to. Pwede rin ko nila i-headshot. Mission pass karong taon-taon. Salamat, Sir Giancarlo. Pamahaw na dara. Miss Ruth. Pamahaw na. Iluga daw ilang ba? Huy, gago, dili ko magingana oy piste. Pusa, uy. Gamitan ng bring it on, ma'am, para 6-star wanted. Yawa, mga gamers, gini sila, uy. Bunal, madam. Thank you, Miss Queen. Thank you. I'm just trying to prove to everyone that we are just in a matrix, that life is just a game, and that fear is just an illusion. That's it. That's what I'm trying to do here. Excuse me. Ate Peng, akong problema no kay single ko, unta makauyab na ko. GTA 7 ani. Nag-una na ko. GTA 7 ni Bay. Pagbrasa daw bago magmotor-motor. Day ko. Morning! Laban mga Iron Woman and Iron Man. Pangitaan tikaad. Kato? Gani na sila diritanan and ambot. What are they? Wow, kabalon silang boto nila sa kuha. Wala man sila ginabuhat. They're not taking action. I'm just waiting. Daghan kay police sir as in all over Davao right now. Girl daang. Ako si Ang sa Avatar. Ako ang Avatar. Isa kitag Avatar dara. Ako si Ang buang. Cheat og lawyer up ma'am para lower wanted. Hi sa mga lawyer friends na ko dara, charot lang. I can myself. Gipa-cool down ra ka ma'am para bawas imong stars. Ganahan ko sa imong mga comment. Ay sigbabado ka na ira mag-inom ra ta. Di ta mag-inom, mag-idnis ta, ano mag-inom man. Sir, asa naman? Wala pa man lagi ko ninyo dalas police station. Wala pa lagi ko nila dala sa police station, guys. I'm waiting. Everyone. Yes, looking for uyab buday ko. Real job, lesson love. Thank you. Makadaot naan. Char lang te, uy, sober kay ko, uy. Sober kay ko as in. I'm fucking sober. GTA ni bay, GTA. Hello sa ako ang 86 million viewers. Good morning. Smoky daw diha sila katubangan aron mo bilib ni. Pisti, tagaay ko be. Kasama ni si Sir Renato. Basig aan ka diha. Tagaay ko. Kay allows ko. Ciao. Outfit check. Ay, sorry. Outfit check. Morning, sir. Good morning po. Good morning. Yes po. Good morning po. Sa mga polis na maglablab sa kuha.
Wala gihapon ko nila update lang, wag gihapon ko nila dala sa police station, guys. Shout out 90 million viewers. Eds Rosina sa asang magula. Gabi maganahan di ka magpabadlong, madam. I mean ganahan di ka badlongon kasi mong ginikanan, ganahan ka mo tuo. Di mangi sila kasabot. Dugayos got out card uy. Ate Ping, darong yata ni. Bago lang ko niagig San Miguel. San Miguel Brewery. Nako dali tapita San Miguel. Shout out 89 million viewers. Hey, life is just a game. GTA 7 niya po abay. Advanced na ni. Gaya, oy. Gaya baba sa kong star level, oy. Ay. Total life is just a game. Sir, di po ko manakit, sir. Sir Renato. I don't wanna inflict pain to anybody. Ako na lang kaya hapak ko nila dari akay. Nagbinuang man ko. I don't wanna do that. I'm a kind person. Kind na pagkabuang. Hi po, good morning. Naglangi, Ate Iping, naglangi. Gani na mo prima man ni sa Ate Iping. Oy, pag i-RH na dara, okay ra kay ko diri sa Matrix. Okay ra jud ko sa Matrix ay kabala ka. Don't worry about me. Saan man ni sir? Ano pong mabuting gawin sa akin? Sir, sige pangalan kini mo, sir? Sige pangalan mo, sir? Sa to, yamo mo? Sir, yamo mo. So may maayo ni sir? Paabot ang taon. Paabot lang ta. Asa ka mo ito, ma'am? Wala, nagmotor-motor lang dyan ko, sir. Kabalo man ka nga bawal. Di bawalan naman. Kabalo man po kung ano ito sa Matrix. Saan na to na? Asa lagi kan sa? Sa Macleod, Turiel. Asa yung pangalan mo? Crizel Ann Cabo. Maton Cabo. Cabo? Cristel? Crizel Ann Maton Cabo. I-add ko sa Facebook, sir. Bita, makita niyo mo ko. Cristel? Taga-Turel ka, ma'am? Yes po. Gibadlong naman ka dito nga pa. Ano may pusin ko mga gano'n? Kay kuan lang man, life is just a game. Ipaabot na naman ha. Pasensya kayo nga na-hold ka dali ha. Okay, understand. Sige, i-hold lang ko kay, taas pa kay akong star level, sir. Nay, mapalitag tubig, sir? Kasi pwede kong magpapalit og tubig, sir? Tubig Baw! lang. Baw! Tagay sa tubig si ma'am. Tubig, oh. Yeah, mineral water. Mineral Papalit ko. water. Thank you. They're so kind. Nakatakas. Nakatakas sa mental. Mga kuwan siguro, mga 8 siguro. On or before 8. Okay. Taon ba siguro? On or before 8. Yan.
Pacific whiskey siguro. Nangayo og tubig sa ila guys. And they're gonna give me. Ay, salamat sir. Pila ni sir? Alay, wala naman. Thank you Sir Bautista. Love you sir. Oy, itagaan ko ni Sir Bautista og tubig. PM. Dili makuan kay kalit mo kayo basta on or before 8. Pila pa membership ano? Member naman ka ma'am sila May. Naman ka sa Matrix. Naman tatanan sa Matrix. Ambot ate Ping, wala man sila ginabuhat. Ultay na taking any action. Sana ko dal ako niyo sa police station. Di mabut ko nila dalon. Wala ko ka baluro ba diskan? Hey! Anak ko i-release kan ba kay Ironman mangguli sa Davao. Thank you kay Sir Bautista. Gitagaan kong tubig. Love you sir. Shout out sa imo ha. Sa Davao niya, tudig sa Tagras Fiscal ang iwan ani Ironman. Tapos lamang dito sa kababae fiscal ba nga kita pa ni siya sa Kuril. Nag-counterflow na siya. Ang ato ko yung mga participante niya, taga-ubang nasod pa nila. Nag-counterflow siya sa kung niya, dili siya mag-foul, pinirigit siya na hold. Shout out 102 million viewers. Shout out sa tanan. Pagyapon ni baba akong star level guys. Ma'am Claudine, nagapangita kog love life. Kapangita kog uyab, nang motor-motor ko diri basindag diri na ako magkita na akong forever ma'am. Yes. Again, fuck the Matrix. Fuck the fucking Matrix. That's my goal here. Yung morning star buta ma'am baba muntik baba. Yawa. Na nagkasirabot jud ming brother. Ma'am sila may nagkasirabot jud may. They're still not taking any action. Ma'am, tagbilang mineral water sa Matrix. Gihatag raman ni sa ko Sir Danry. Pwede ra pud mga wat. Charot lang. Ipahuman ra daw ang Ironman usa kada laon. Peste sige hantod gabi ko diri okay ra pod. Wa daghan mo pugog time. Wa mo ko ginabuhat pud sa akong kinabuhi. Shout out Cesar Fernandez. Shout out everyone. Hello 101 million viewers. Good morning. Wala po silang ginagawa. They're not doing anything. Ihatod na lang ko sa mga sir, kung di ko ninyo dalawang police station sir. Baka sa gabal nung buta dili karon na yung movement may tabok na. Kabalo na yung ongoing naman, di ba? Ganina. Supposedly wala. Okay raman dalawang ko ninyo police station, wala jud koy problema. Okay ra jud. Kung di po ko dalawang police station, iuli na lang ko ninyo sa muang balay. Di naman paabot ang tanong. Kaya di naman ta pwede mo kuha di kaya balo biya ka nga kusog ko mga ng mga bike diya. Shout out Riden, shout out. Kadisgrasya to diya.
Hi Sir Nestor, shout out. Shout out from Mintal. Ito kaon ko ni Mayor Baste diriya oy. Gapon guys. Shout out 100 million viewers. Shout out everyone. Unsa man ni sir? Dugay lagi tayo sir. Mauli na lang ko, mag-drive ko pa uli. Finally na-apprehend na jud ko finally. Ano yung pangalan ni mo, ma'am? Rizal Ann Maton Cabo. Hey! Steve mo mga Patutuya Village, shout out. Oh my God, they're gonna cuff me. Ipusas na ko nila ni Sir Laronio. May babae daw. Ma'am. Laronio day. Aray. Ayaw mo. Oh, you're holding me. Yamo mo. Ayaw kayo, automatic yun. Gani may susi ako lang gi-observe kay tiyahang ihon ba. Ikaw lang mag-aristo ha. Kaliw ko. Video. Hi, Ma'am Gornes. Hello, ma'am. Yes. Ano yung pangalan ni mo, ma'am? Rizal Ann Maton Cabo. Ma'am, Rizal Ann, taga Santa Cruz Police Station, me. Ma'am, nakalapas ka sa Palaod. Nag-restaurant ka na mo sa kaso nga assisting in persons in authority. Kaya gikan pa ka dito sa Santa Cruz, nagsige na ka o padagan. Bisag kung saan na mo gunit sa imo, dili ka mo matuo, may kinaharang ka diri. Kung sa man ang imuhang isulti, pabor o bato ka nimo, may mong gamiton ka nimo alang Yes, sa please. imuha, mapriso ka. Yes. So, nakay katungod nga magpakahilom. Unsa may imong isulti, pabor o bato ka nimo, pwedeng gamiton sa imong kaso laban ka nimo. So, Yes po, go. nakay katungod nga mo kuha og attorney. Nasabtan nimo ni nga balaod, ma'am. Yes, sir. Sa pagkakaroon dadon ka na mo sa police station og Yes, please. Dalo na jud ko nila. Ay, wait lang. Kanang ako ang motor. So, man ako niya. Kami na bahala ni ma'am. Pero, I have the right also nga dili ko kumuna. Og diri ah. Dili ma'am, gi-aresto man kanamo karon ma'am. Ang rights lang nimo nga manaa ka karon ma'am magpakahilom. Pwede ka magpakahilom. Pero what if dili Pwede ko? ka mo kuha og What if attorney. dili ko muna og diri? Unsa man yung baton sa kuha? Kalad karon ka na mo ma'am. Nami ka tungod mo kalad ka na mo. Ako mo. Okay, sige. Okay lang ha. Wait lang. Ako lang sang pwede na kuha ko. Ang aresto nimo ba ya? Oo, yes. Yes. Ipadayon lang ako ni ako ang live, sir, ha? I have the right. Okay? Sabay, valuable siya.
Kadali lang. Ma'am, kita gyapon mo ni, nagyapon ni. Yes. I will ano this kanang namoy ano? Namoy pang cut ani ma'am. I'm gonna Sir, basig na kay knife dara sir please. Don't worry, musabay ko sa inyo ha. Di wa jud ko nahadlok. Pablo Escobar ni bay. Namoy knife po. Ako lang tanggalin akong phone. Yes po, palihog po. Okay, para makalive ya po po. Ito saan ni ma'am? Kani ma'am. Okay, dara. Yes. Ay ma'am, gunit ni ma'am. Don't stop my live po, please. Don't stop my live. Thank you. Ayan. Gunit lang ang inyo. Sige. Padayon, sir. Gunit lang sa imong ano. Tanggalon ako na. Yes, ma'am, kami labansin na jud ko. Nakuha na jud ako akong gusto. Thank you, universe. Okay. So, okay, sure. Oh, pwede. Okay. Okay. Kayo kuan, ulawan ka ba sa Hi, Ma'am Gornes. I'm with Ma'am Gornes. And she's gonna ay, yes po, don't worry, dili ko mudagan. Dili ko mudagan, willing kay ko mo sabay sa inyo, don't worry. Tara, let's go, Ma'am Gornes. Mag-holding hands pa ta, Ma'am. ka ha. Isang A naman dyan! Good morning! Bawang karakter. Puro po. Pablo Escobar ni Bay. Ay, aray. I'm with Ma'am Gornes. Latang sa tanan ha. Yes po, Ma'am Gornes. Thank you for being calm. Nani freebie card later. Wa ka gipanuhot. Wala man, Mami. Florentina, wa man ko giba. Live 191 viewers. Napansin ra jud ko, sir. Dari ko ba pangalan mo, ma'am? Consulat sir be. Crizal Ann Maton Cabo para tama ang Ay, spelling. tama na nimong live, ma'am. Why man, sir? This is my right. Ayaw po video eh. This is my right, Sir Laranio. This is my right, Sir Laranio. This is my pangalan right. mo, ma'am? K-R-I-S Yes. Z-E-L-L-E. Sorry? Crizel. Sige, L-L-E. Crizel niya. A-N-N. Niya. Maton. Middle initial. Maton na lang, M na. M-A-T-O-N. And then Cabo. C-A-B-O. Okay, that's Sila edad. 28. Asa. Block 5, Macleod. Block 5, Macleod Street. Turiel, Davao City. Ah. Sunod. Sa pamani mo pangutana. Minyo ka, dalaga. Dalaga jud kay ko, sir, single. I'm ready to mingle. Nano need niyo akong susi. I can have my susi, sir. That's my personal right.
Wala. Ano to, di lang to makarga pa. Wala, sir. Ano lang na ninyo, i-alsa lang na ninyo na may mga towing car. Mas maayo, para dili mabulog. Hindi layo lang, bunugaran na ninyo. I-carga na ninyo, sir. Ma'am, Yes. kalito tamo sa kay mga... Yes. O, ganito, mag-holding hands na, ma'am, hali. Oh, ako lang ako ligunit, ma'am. Ako lang ligunit. I am being escorted right now. Shout out 237 million viewers. Shout out to everyone. Tabog ka ta sila. Tabot na, ma'am. Yeah, sure. Tara, just escort me. Ay, finally. Okay. Good morning po, sir. Morning. Ay. Aray. Ay. Whew. Ay, salamat aircon. Morning po, sir. Ha? Nga naman. I'm safe and sound with the police right now. With Ma'am Gornes. Hi, sir. Ano itong pangalan, sir? First name, so I can address you. Okay, dili mo tubag si sir. Ubaki mo ta to. Ha? Ubaki mo. Hi, bro, Chris Briand. Yeah, fear really is just an illusion, sir. Brother Chris Briand. Oy, mangka kay General imuhang papa, you are protected. I am just nobody. I'm from the streets. Ikaw, Sir Chris, Brother Chris Briand on Kada, your father is a general, so you are protection. Don't have that. So, isang A naman dyan. Ay, gabala ka, Izra Azir. Mag-live ko hantod prisuhan. No worry, okay? Nahapakan lang, mame. Nahapakan jud ko. Pero okay ra good. Uy, wala ra good. Gabihan like mga challenge ako. Ay, kamusta? I just proven myself. Ikaw sa Ma'am G. Claudine. Ikaw na pod. Ambot asa ko nila dalon, sir. Wa ko'y pakialam. Bisan pag sa kalawakan. I don't fucking care. Ayan na yung police. Yes, brother. Chris Briand. Love you. Pero bitaw oy, professional kayo kain kay na si brother Chris Briand. Yes, nakasakay na jud ko sa service. Like, oh, it's my fucking first time. Yes, Ma'am Camille. Laban jud tatara sa tanan rules, no?
Shout out 232 million viewers. Shout out po sa inyong lahat. Fuck the Matrix. Gilang mission completed lagi ni. Believe me. Melanie Desinan. Yes po, mag-my day po ako, ma'am. Don't worry po. Mag-my day ko. Naka-live na ko karon. What else do you want? Naka-live na gani ko. Rizal, fuck the may pisuhod pa bitaw. Sige, Ma'am Gornes. Saan po ako? Asa ko, kachikahon daw ka na ko. Asa ko pa dong, ma'am. Asa ko ninyo dalon. Dito sa Santa Cruz Police Station to, ma'am. Okay. Sige po. Dalon daw ko nila og Santa Cruz Police Station, guys. Sir Chris Brian, just to prove that... Yang cellphone, ikaw na kinaristo naman siya, ma'am. Wala na na. Why? Naristo na ka. Ma'am, naristo na ka. Nana kay katungod magpakahilom. Sa pagkakaroon, among ano na nga, undangon na na imong live. Sige, kuha na. Wala na day ko yung right, ani. Embargohon na na imong kan. Naristo naman ka, ma'am. Naamang kay kibuhat nga sa laod. Ah, okay, sige. Okay. Wait lang, pero ayaw niyo kwa. This is just my... Wait. Pwede na mo na siya kwaon, ma'am. Pwede na mo siya kwaon. Pwede na mo siya kwaon. Kanang, wala life force ha. Wait, Oh, let me do it on my own pace. Kanang kalma lang. Sige, kuha na. Okay, kadali lang. Okay, guys, magbabay ako sa mga followers sa guys. Babay sa karon because I will be apprehended finally. Mabalik lang ko. See you next mission. Bye-bye.